Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction du National 2017. Alors, le premier exercice, ça concerne les équations différentielles et le développement limité. Donc, on va la première question, résoudre l'équation homogène y seconde plus y prime moins 2y égale 0. Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 2 qu'on associe à une équation caractéristique اللي هي r au carré plus r moins 2 égale 0 et je calcule le discriminant delta اللي هو b au carré moins 4 fois ac donc هو b au carré هنايا b هو 1 au carré moins 4 fois a اللي هي 1 fois c اللي هي moins 2 donc عطاتني هي 9 اللي هي 3 au carré. Alors, les racines R1 ou moins B moins racine de delta sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, la première racine c'est moins 2, la deuxième racine c'est 1. Alors, la solution homogène, il y a une constante fois exponentielle la première racine fois x plus une autre constante fois exponentielle la deuxième racine fois x. Donc, il y a A fois exponentielle moins 2x plus B fois exponentielle x. واللي قلبهم pas de problème, ça هو عنده صحيح. اللي كتب YH هي A fois exponentielle x plus b fois exponentielle moins 2x حتى هو عنده صحيح. Alors la deuxième question, vérifier que la fonction g définie par g de x égale x exponentielle moins 2x est solution de e. Donc أنا عندي l'équation e هي هذه y seconde plus y prime moins 2 fois y égale moins 3 fois exponentielle moins 2x. هذه c'est une équation différentielle. L'inconnu اللي فيها هو la fonction y. Alors pour montrer que g vérifie هذه l'équation هذه, il suffit de remplacer y par g. On dit les calculs, on حسب g seconde plus g prime moins 2 fois g وخصني نلقاها كتساوي ناقص 3 fois exponentielle moins 2x. Donc هنايا عندي g de x هي x exponentielle moins 2x. هاد g مكتوبة sous la forme u fois v. Donc u fois v prime هي u prime fois v plus u fois v prime. حسبت g prime عطاتني هي exponentielle moins 2x moins 2 fois x fois exponentielle moins 2x. بنفس الطريقة غنحسب g seconde عطاتني هي moins 4 exponentielle moins 2x plus 4 fois x fois exponentielle moins 2x. Et je calcule g seconde plus g prime moins 2 fois g. إلا لقيتها كتساوي ناقص 3 fois exponentielle moins 2x, alors elle vérifie l'équation. إلا ما لقيتهاش كتساويها, donc elle ne vérifie pas l'équation. Alors j'ai fait les calculs, لقيتها كتساوي moins 3 fois exponentielle moins 2x. Donc g vérifie l'équation e. Donc g est solution particulière. Alors la solution générale, il y a la solution homogène plus la solution particulière. La solution homogène, il y a a fois exponentielle moins 2x plus b fois exponentielle x. Et la solution particulière, il y a g de x, il y a x exponentielle moins 2x. Et pour la quatrième question, trouver la solution f qui vérifie des conditions initiales. Alors, puisque f est solution de l'équation, alors forcément كتكتب على الشكل ديال la solution générale. لحقاش la solution générale هي une infinité de solutions ديال l'équation e. يعني les solutions كاملين ديال l'équation e كيتكتبوا على هذا الشكل. Puisque f est solution de e, donc حتى هي غتكتب على شكل a fois exponentielle moins 2x plus b fois exponentielle x plus x fois exponentielle moins 2x. عندي جوج نتاع les conditions initiales. عندي f de 0 égale moins 1 et f prime de 0 égale 3. Alors هنا pour calculer f de 0, il suffit نعوض هنايا x بالزيرو في f de x. Mais pour calculer f prime de 0, خصني f prime de x. Donc غنحسب f prime de x اللي هي la dérivée de f ومن بعد غنعوض غنحسب f de 0 نعوض هنا x بالزيرو غتعطيني هي a plus b plus 0 لحقاش exponentielle 0 هو 1 et f de 0 égale à moins 1 donc a plus b égale à moins 1 عاود f prime de 0 غنجي لهنا ونعوض x بالزيرو donc غتعطيني هي moins 2 fois a plus b plus exponentielle 0 exponentielle 0 هي 1 moins 2 fois 0 راه هي 0 égale à 3 لحقاش f prime de 0 égale à 3 donc هنا يخرج لي un système فيه deux équations et deux inconnus. L'équation الأولى هي a plus b égale moins 1. l'équation الثانية هي moins 2a plus b égale 2. alors هنا تقدروا تحلوا هذا السيستم بأي طريقة بانت لكم سهلة. أنا هنا خديت l'équation الأولى ونقصت منها l'équation الثانية لحقاش إلا درت l'équation الأولى ناقص l'équation الثانية غتمشي لي b مع b غتبقى لي غير a moins 2a اللي هي 3a égale moins 1 moins 2 اللي هي moins 3 donc a égale à moins 1.
ونرجع ونعوض في وحده من هاد ليكواسيون ا بموان 1 باش نلقى بي شحال كتساوي. دونك الا عوضت هنا ا بموان 1 غتعطيني موان 1 بلس بي ايغال موان 1. نختزل بموان 1 غتبقى لي بي ايغال ا 0. دونك ا ايغال ا موان 1 و بي ايغال 0. نرجع هنا ونعوض اف دو اكس. نعوض ا بموان 1 و بي ب0 غتعطيني هي موان اكسبونونسيال موان 2 اكس plus x fois exponentielle moins 2x. Alors pour la cinquième question, ça concerne le développement limité. Attendez la fonction f définie par f de x égale x moins 1 fois exponentielle moins 2x. La première question, c'est donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f. Alors la fonction f, عندي فيها جوج نتاع les fonctions. عندي فيها la fonction exponentielle وعندي فيها la fonction polynomiale اللي هي x moins 1 والبرودوي ديالهم. Alors exponentielle x, le développement limité ديالو في l'ordre 2 à partir من الطابلو كيخصني نكون حافظاه هو 1 زائد x على 1 فاكتوريال زائد x au carré sur 2 فاكتوريال زائد petit o de x au carré. alors الا بغيت exponentielle moins 2x غنمشي لهاد الاكس اللي عندي ونعوضها بموان 2x c'est-à-dire الاكس اللي هنا غنعوضو بموان 2x غتعطيني 1 plus moins 2x sur 1 factoriel plus moins 2x le tout au carré sur 2 factoriel. هنا ضروري ندير الأقواس. Après, je fais les calculs. Donc, عطاتني exponentielle moins 2x هي 1 moins 2x plus 2 fois x au carré plus petit o de x au carré. هنايا x عوضتها بموان 2x غير في البارتي بولينوميال. لا بارتي ريست ما كنقيسهاش. Après, كنمشي ندير البرودوي مع لو بولينوم اللي هو x moins 1. alors le développement limité ديال ان بولينوم كيخصني اول حاجه نرتبو من الصغير للكبير. دونك هنايا x moins 1 غنردو هو moins 1 plus x وعاد ندير لو برودوي. alors في البرودوي دو دو فونكسيون كناخذ لا بارتي بولينوميال الاولى كنضربها في لا بارتي بولينوميال الثانيه وعاد حتى الاخر وعاد كنزيد لا بارتي ريست. منين كندير لو برودوي وكنكون كنشر اون فوا كيفوت ليا لوردر اللي مطلوب مني كنحيدو. دونك هنا عندي moins 1 plus x fois 1 moins 2x plus 2 fois x au carré. غندير هاد لو برودوي بلس بيتي تو دو x au carré ما غاديش نقيسها غنخليها بوحدها. ابري غنشر. دونك هنايا غتعطيني moins 1 fois 1 هي moins 1 plus moins 1 fois moins 2x هي plus 2x plus moins 1 fois 2 fois x carré هي 2x carré plus x fois 1 هي plus x plus x fois moins 2x هي moins 2x au carré plus x fois 2 fois x au carré هي 2x à la puissance 3. alors x à la puissance 3 فايت ليا l'ordre 2 دونك ما غنكتبوش غنحيدو صافي يبقى ليا نحسب. دونك هنا غتعطيني هي moins 1 plus 3x moins 4 fois x au carré plus petit o de x au carré. maintenant طلبوا مني نحدد l'équation de la tangente. alors l'équation de la tangente puisque le développement limité عندي هو هذا alors l'équation de la tangente كتكون هاد les deux premiers termes يعني le polynôme tronqué à l'ordre 1 هي moins 1 plus 3 fois x. alors l'équation de la tangente est y égale moins 1 plus 3 fois x. la position de la courbe par rapport à la tangente كيفاش كندير نجبدها كنمشي غير كنحسب f de x moins y. alors هنا الا حسبت f de x moins y غتمشي لي moins 1 plus 3x غتبقى لي غير moins 4x carré. moins 4x au carré elle est négative لحقاش x carré est positif donc moins 4 fois x au carré est négatif. alors la courbe جايه من تحت من la tangente la courbe est au-dessous de la tangente. Pour le deuxième exercice, ça concerne les séries numériques. Donc la première série, donner la nature de la série de termes générale 1 sur n à la puissance 3. Hadi, c'est une série de Riemann, alpha égale 3 supérieur à 1, alors elle est convergente. La deuxième série, donner la nature de la série de termes générale 2 à la puissance n sur n plus 1. Ou on pourra utiliser le critère de D'Alembert. alors في le critère de D'Alembert كنمشي كنحسب un plus 1 مقسومه على un ومن بعد كنحسب الليميت ديال un plus 1 مقسومه على un. الا لقيت هذاك الليميت كتساوي واحد العدد اللي هو صغر من واحد alors la série est convergente. الا لقيتها كتساوي عدد اللي هو كبر من واحد alors la série est divergente. الا لقيتها كتساوي واحد alors je ne peux rien conclure, je dois chercher une autre méthode pour trouver la nature de la série de termes générale un. دونك هنا غنجي غنحط un هي 2 à la puissance n sur n plus 1 ونمشي نحسب un plus 1 مقسومه على un plus 1 كنجي لهاد un فين ما بانت ليا n كنردها n plus 1. دونك هنا عندي n غنردها n plus 1 هنا عندي n غنردها n plus 1 n plus 1 plus 1 هي n plus 2. Donc, عطاتني 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 sur 2 à la puissance n sur n plus 1. هي البسط مضروب في المقلوب ديال المقام. هي 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 2 مضروبة في n plus 1 sur 2 à la puissance n. وندير لي كالكول. هاد 2 à la puissance n plus 1
غنكتبها هي 2 fois 2 à la puissance n sur n plus 2 fois n plus 1 sur 2 à la puissance n. نختزل ب 2 à la puissance n غتبقى لي هي 2 fois n plus 1 sur n plus 2. من بعد غنحسب لا ليميت ديال un plus 1 sur un lorsque n tend vers plus l'infini. alors هنا كنعرف ان لا ليميت في الانفيني ديال ان بولينوم هي لا ليميت ديال اكبر حد. دونك لا ليميت في بلس لانفيني ديال 2 فوا n plus 1 على n plus 2 هذا اللي في البسط سي ان بولينوم وهذا اللي في المقام حتى هو سي ان بولينوم. دونك لا ليميت ديالو في بلس لانفيني هي لا ليميت ديال اكبر حد. دونك كتكون هي لا ليميت ديال اكبر حد في البسط اللي هو n مقسوم على اكبر حد في المقام اللي هو n على n هي 1. دونك 1 فوا 2 سي 2. دونك لا ليميت ديال un plus 1 على un في بلس لانفيني هي 2. 2 est supérieur à 1. Alors, d'après le critère de D'Alembert, la série de termes générale UN est divergente. Pour la troisième série, on dit la série de termes générale 1 moins 1 sur n à la puissance n au carré. On pourra utiliser le critère de Cauchy. Alors, le critère de Cauchy, كنمشي كنحسب la limite ديال racine nème de un plus l'infini. كنلقاها كتساوي واحد العدد. Les résultats ديال Cauchy بحالهم بحال les résultats ديال D'Alembert. C'est-à-dire إلا لقيت هذيك la limite كتساوي واحد العدد اللي هو صغر من واحد la série est convergente. إلا لقيتها كتساوي واحد العدد اللي هو supérieur à 1 la série est divergente. إلا لقيتها كتساوي واحد la série je ne peux rien conclure, je dois chercher une autre méthode. Donc هنا غنمشي نحسب racine nème de un. racine nème de un هي un à la puissance 1 sur n. donc هنايا racine nème ديال 1 moins 1 sur n le tout à la puissance n au carré هي 1 moins 1 sur n le tout à la puissance n au carré à la puissance 1 sur n. غتعطيني في la puissance n au carré مقسومه على n اللي هي n. alors هذه باش نحسب لا ليميت ديالها ما غاديش ندير ليها هي lorsque n tend vers plus l'infini 1 sur n tend vers 0 1 à la puissance l'infini هو واحد. نو منين كتكون عندي لا فاريابل في لا بويسانس كديما كنردها اكسبونونسيال ln. الوغ انا هنا عندي لا فاريابل اللي هي n لحقاش n هي اللي طون فيغ بلس لانفيني. دونك n هي لا فاريابل. الوغ انا لا فاريابل عندي في لا بويسانس في الاس خصني ديما نردها اكسبونونسيال ln وعاد نحسب لا ليميت. دونك هنايا هاد لا ليميت غنردها هي اكسبونونسيال n ln de 1 moins 1 sur n لحقاش a à la puissance n هي exponentielle ln ديال a à la puissance n. exponentielle ln ديال a à la puissance n يعني بحال ما درت والو لحقاش l'exponentielle هي الداله العكسيه ديال ln. من بعد ln ديال a à la puissance n هي n fois ln de a. دونك هذه هي منين جبت هاد ليكريتور هذه. ابري باش نحسب هاد لا ليميت كنعرف ان لا ليميت ديال ln ديال واحد زائد شي حاجه كي طون فيغ زيرو الا قسمتها على نفس لا كونتيتي كتعطيني كتساوي واحد. دونك انا هنا شنو عندي n طون فيغ بلس لانفيني دونك 1 sur n طون فيغ زيرو. باش نكتبها بحال هاد ليكريتور هادي عندي ln ديال واحد زائد واحد لا كونتيتي كي طون فيغ زيرو. باش تبان ليا هاد لا ليميت نقسم على هذيك لا كونتيتي كي طون فيغ زيرو نضرب فيها بحال ما درت حتى حاجه غير بور فيغ اباريتر هاد لا ليميت. دونك لا كونتيتي كي طون فيغ زيرو داكشي اللي زايد ليا على الواحد هو موان 1 sur n. دونك عندي هي ln de 1 موان 1 sur n غادي نقسم على موان 1 sur n ونضرب في موان 1 sur n. كون مثلا كانت عندي هنايا 1 plus 1 sur n غنقسم غير على 1 sur n ونضرب في 1 sur n. كون كانت باغ اكزومبل عندي اكسبونونسيال موان ان كون كانت هنا عندي 1 بلس اكسبونونسيال موان ان اكسبونونسيال موان ان راح حتى هي طون فيغ زيرو نقسم على اكسبونونسيال موان ان ونضرب في اكسبونونسيال موان ان. ابخي غنحسب لا ليميت هاد الان مع هاد الان غتمشي ln ديال واحد زائد شي حاجه كي طون فيغ زيرو مقسومه على شي حاجه كي طون فيغ زيرو راه هي واحد. دونك هذه كلها هي واحد غتبقى لي اكسبونونسيال موان 1. exponentielle moins 1 est inférieure à 1, alors d'après le critère de Cauchy, la série de termes générale UN est convergente. بقات لي لا dernière série, c'est une série alternée. ديما منين كتكون عندي moins 1 à la puissance n مضروبه في شي حاجه كنستعمل لو كريتير سبيسيال دي séries alternées. alors هنايا عندي un هي moins 1 à la puissance n sur n au carré plus 1. هذه غنكتبها moins 1 à la puissance n مضروبه في 1 على n au carré plus 1 وهاد 1 على n au carré plus 1 نحطها هي في n. Alors le critère spécial des séries alternées هاد VN كي خصها تكون كتحقق دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون هي تكون ليميت ديالها كتساوي 0 ولا دوزيام كونديسيون هي خصها تكون ديكرواسونت. الوغ ليميت ديال VN في بلس لانفيني هي ليميت ديال 1 على n au carré plus 1 في بلس لانفيني هي 0. هذه سي ايفيدونت. الوغ هنا باش نبين ان VN اي ديكرواسونت غنبين ان VN plus 1 صغر من VN غير بالتأطير. عندي VN plus 1 هي فين ما شفت الان نردها n plus 1. دونك هنا vn plus 1 ماشي هي 1 على n au carré plus 2 سي فو
هي فين ما كانت عندي الان غنردها ان بلس 1، يعني غتكون هي واحد على ها هي ان غنردها ان بلس 1 لو تو او كاري عاد بلس 1. ومن بعد ندير التأطير، عندي ان بلس 1 كبر من n، alors n plus 1 au carré كبر من n au carré لحقاش هنايا دخلت لا فونكسيون x au carré et la fonction x au carré est croissante، يعني ما غاديش تبدل ليا لوردر. الا كانت a كبر من b دونك f de a غادي تبقى كبر من f de b. من بعد غادي نزيد واحد في لي كوتي بجوج وندير المقلوب، غادي تعطيني vn plus 1 inférieur à vn، donc la suite vn est décroissante. Les deux conditions sont vérifiées. Alors d'après le critère spécial des séries alternées, la série de termes générale moins 1 à la puissance n sur n au carré plus 1 est convergente. Le dernier exercice concerne l'algèbre linéaire. Donc, on a une matrice A de taille 3 x 3. La première question, c'est montrer que le polynôme caractéristique est moins 1 plus lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Alors, je veux calculer le polynôme caractéristique. P de lambda est le déterminant de A moins lambda fois l'identité. A moins lambda fois l'identité هي la matrice A. وكنجي الدياغونال ديالها ونقص لامدا. داكشي الاخر اللي خارج لا دياغونال كنخليه كما هو. دونك غتعطيني moins 1 moins lambda, 1 moins lambda, 2 moins lambda. من بعد باش نحسب الديتيرمينون كنستعمل لا ميثود دو ساروس، كنخلي لا ماتريس كما هي وكنجي لهاد لي دو بروميير كولون وكنعاود نكتبهم. جو تراس لي 3 دياغونال في هاد لو سونس كنحط قدامهم سيني بلس، اي لي 3 دياغونال في لوتر سونس وكنحط قدامهم سيني موان. لو ديتيرمينون هو moins 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda plus 0 fois 1 fois moins 3 اللي هي 0 plus 0 fois moins 1 fois 0 اللي هي 0 moins 0 fois moins 1 fois 2 moins lambda اللي هي 0 moins 1 moins lambda fois 1 fois 0 اللي هي 0 moins 0 fois 1 moins lambda fois moins 3 اللي هي 0. دونك هنايا الديتيرمينون عطاني هو moins 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. وهاد moins 1 moins lambda نعمل بالناقص واحد غتعطيني هي moins 1 plus lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. انا هنا حسبت الديتيرمينون بلا ميثود دو ساروس، تقدروا تحسبوه حتى بلا ميثود ديريكت راه يعطيكم لو ميم ريزولطا. Pour les valeurs propres, هما les valeurs اللي كينعدم فيهم le polynôme caractéristique. Alors P de lambda égale 0, il est qu'un 1 plus lambda égale 0, ou 1 moins lambda égale 0, ou 2 moins lambda égale 0. Donc soit lambda كتساوي ناقص واحد, soit lambda كتساوي واحد, soit lambda كتساوي 2. Donc هنايا les valeurs propres هما moins 1, 1 et 2. On déduit que A est diagonalisable. La matrice A admet 3 valeurs propres distinctes dont R à la puissance 3, alors la matrice A est diagonalisable. كون كنت خدامه في R au carré باش تكون diagonalisable كيخص يكون عندها 2 valeurs propres distinctes dont R au carré. كون كنت خدامه في R à la puissance 4 باش تكون diagonalisable كيخص يكون عندها 4 تاع les valeurs propres distinctes dont R à la puissance 4 etc. Alors la question اللي جايه من بعد هي calculer P fois Q puis déduire que P est inversible et donner son inverse. Alors on a P fois Q le calcul de produit, غنحسب P fois Q لقيتها كتساوي l'identité. نرجع نحسب Q fois P حتى هي لقيتها كتساوي l'identité. Alors je sais que d'après la méthode de définition, il est quand A fois B كتساوي l'identité et B fois A كتساوي l'identité, alors A est inversible et son inverse A moins 1 هو B. Donc أنا هنا عندي P fois Q هي l'identité و Q fois P حتى هي l'identité, alors P est inversible et son inverse P moins 1 هو Q. Maintenant, vérifiez que P-1 fois A fois P égale T. Donc, هنا غير calcul de produit. غنبدا ب P-1 fois A. حسبت le produit عطاني هو هاد لا ماتريس. من بعد هاد لا ماتريس اللي خرجت ليا غنضربها في لا ماتريس P ونحسب calcul de produit غتخرج ليا هي exactement la matrice diagonale. Pour D à la puissance n, هنايا D هي moins 1, 1, 2. Alors D à la puissance n, il suffit نجي les éléments diagonaux نطلع عليهم la puissance. هي moins 1 le tout à la puissance n. 1 à la puissance n هو 1 et 2 à la puissance n. هنا منين يكون عندي عدد سالب ديما لي بارونتيز moins 1 le tout à la puissance n. لحقاش هنا الا ما درتش لي بارونتيز غتعطيني moins 1 à la puissance n اللي هي moins 1. alors que moins 1 le tout à la puissance n راه ممكن يكون كيساوي ليا واحد الا كان n pair وممكن كيساوي ناقص واحد الا كان n impair. Et la dernière question, on déduire A à la puissance n en fonction de n. Alors, je sais que A à la puissance n est P fois D à la puissance n fois P moins 1. يبقى لي غير calcul de produit. نحسب P fois D à la puissance n هي الأولى وهذيك لا ماتريس اللي غتخرج ليا نضربها في P moins 1 غتعطيني هي هاد لا ماتريس اللي هي A à la puissance n.